Guys, oh may karga kami guys ah. May karga kami napno. Oh. Babiyahe na kami guys. Wah, katro na guys. Anong? Del or no Del? Del. Ano, for bebe, bebe boy. EPM lang ko guys, ari lang ko din, pinabol ko subok. Abo, ilan man binata kay Don? Ako, 200 na lang. Abo, do prato man o. Importante. Tatlo po na. Ay kung nagkakargada, Idol, pila? Lahat 300, 50 lang. Wow. Ay, sino na, Idol, mo ng tilawan? Si Fred, si Romano. Wow. Ay, sino magin, Idol? Sino magin? Damong Santa. Sino mga pangalan nila? Mga si Jan Rex. Basta mga Jan. Oh, yun ko na yan. Wow.